बंधुगण आज प्रत्येक मनुष्य निजर एक भूल कारण ही गरीब बनी रही। अन्यथा यही कथा 100% सत्य कि कौन व्यक्ति गरीब होई न थाए। मनुष्यर भावना ही ताकू गरीब बनाई दे थाए। कारण जो मनुष्य जो प्रकार भावना रखि थाए ताकू सही प्रकार सफलता प्राप्त होई थाए। मनुष्यर भावना रे केवल एतिकी अंतर होइथाए कि किछि व्यक्ति खोला आखिरे स्वप्न देखि थांती और ता उपरे अमल करि थांती, तेबे आउ किछि व्यक्ति बंद आखिरे स्वप्न देखंती और सेथिरे मुग्ध रही थांती। बंधुगण आजर एही भिडियो रे आमे एक कथार माध्यम जानिबा कि केउ कारणरू कलिजुगर मनीष गरीब होई जाई थाए। बंधुगण एक समयर कथा अटे। धनर देवी लक्ष्मी और धनर देवता कुबेर एका साथ निज निज राजगादी रे विराजमान थिले। सेही समय सेठाकू संपूर्ण जगतर प्रभु भगवान विष्णु सबुठु बड़ भक्त नारद प्रकट हेले और माता लक्ष्मी एवं कुबेर महाराज को प्रणाम करिले। या सह माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को कहिले, हे धनर देवता, मु आपणक पाखु निजर एक प्रश्नर निवारण कारणरू आसीअछि कि केउ कारणरू मनुष्य गरीब होई जाई थाए। सेपरि भी धरित्री लोकरे मने तो किए गरीब होई न थाए, किंतु केउ कारणरू मनुष्य गरीब होई जाई थाए, ताहा मते कहिबार कृपा करंतु। तेबे देवी लक्ष्मी कहिले कि हे देवर्षि नारद, सतरे आपणक एही प्रश्न सर्वज्ञान संपन्न अटे, किंतु मु आपणकू एही प्रश्नर उत्तर एक कथार माध्यम देवी। जो भी मनुष्य एही कथा को पूरा शेष जाए शुणी थाए से केबे गरीब रही न थाए। तारी उपरे मोर एवं कुबेर महाराज कृपा सर्वदा बनी रही थाए। देवर्षि नारद कहिले, हे देवी, आपण सेही कथा को कहंतु। मु आपणक द्वारा कहा जाउथिबा कथा को पूरा शेष जाए अवश्य शुणीबी। ते माता लक्ष्मी कहिले, ठीक अछि देवर्षि नारद, मु आपणकू सेही कथा सुनाउछि। बंधुगण एबे देवी लक्ष्मी कथा सुनाइबा आरंभ करिले और कहिले कि हे देवर्षि नारद, एक समयर कथा अटे। कौनसी आश्रम रे एक गुरु और शिष्य एका साथे रहउथुले। सेमाने गोटे दिन केउठाकू जाउथुले, तेबे सेमाने चाली चाली एक बड़ चाष जमी रे पहुंची गले। एबे सेमाने बहुत दूर चली जाइथिले। एही कारणरू से दुही को शोष हेबाकू लागिला। तेबे सेमाने एपड़ सेपड़े देखिले। तेबे तांकू चाष जमी रे एक भंगा घर देखिबाकू मिलिला। फल गुरु निज शिष्य को कहिले कि हे शिष्य, लगुच आमको सेठारे पीया पाई जल मिल पार। एबे गुरु निज शिष्य को नहीं से घर पाखरे पहुंची गले। सेठारे पहुंची गुरुजी से घर कबाड़ को खटखट कले। किछि समय पर से कबाड़ खोलिला और भितरू एक व्यक्ति बाहरिला। एही व्यक्तिर साथी रे तार पत्नी एवं 3 छुआ मध्य थिले, जो माने बहुत ही फटा पुराना कपड़ा पिंधि थिले। एबे एही गरीब दुखी मनुष्य को देखिकरी सेही गुरु तांको विनम्र शब्द कहिले, हे पुत्र, मु ओ मोर शिष्य दूर यात्रा करिके आसीछु और बहुत शोषिला अछु। कौन आमको पीया पाई पानी मिल पारिबो? तेबे सेही व्यक्ति भितरु पानी नेकी आसिला, जहा द्वारा गुरु और तांकर शिष्य ग्रहण कले। एही गुरु हठात ही सेही व्यक्ति को कहिबाकू लागिले, हे पुत्र, तुमर जमी तो बहुत बड़ अटे, किंतु एथिरे कौनसी फसल काहेकि नाही? यार कारण कौन अटे? आपण सबु लोकंक गुजराण किपरि होउछि? सेही व्यक्ति गुरुंक एही कथा को सुनी कहिला, हे महात्मा, आमरी पाखरे एक महिषी अछि और आमरी महिषी बहुत क्षीर देई थाए। सेही क्षीर को बिकी मोते किछि पैसा मिल जाए और सेही पैसा रे आमरी गुजराण मेंटाई होई जाए। एबे गुरु सेही मनुष्य को अधिक कथा पचारिले और एही भली भाबे कथा कथारे संध्या होई गला। तेबे गुरु भाबिले कि आज राति आमे एठारे रहि जिबा। फल गुरु सेही व्यक्ति को तारी घरे रहिबार अनुमति मागिले। तेबे सेही व्यक्ति गुरु को निज घरे रहिबार अनुमति देदेले। गुरु और शिष्य सेठारे रहिले। मध्य रात्रिर प्रहर थिला। अधा राति बीती जाइथिला। हठात गुरुंक निद भांगी गला और से उठी पड़ी निज शिष्यर कान रे जाई कम शब्द रे कहिले कि शिष्य, चलो एबे आमको एठारू जिबाकू हेबो, किंतु आमे एई मनुष्यर दारिद्र्य दूर करी ही मानिबा। एहा पे आमको एठारू खाली हाथ रे जिबार नाही। आमे एठारू किछि ना किछि नै अवश्य जिबा। आमे एक काम करिबा, आमे तार महिषी को मज साथी रे नेकी जिबा और आमे तार महिषी को जंगल रे छाड़ी देबा। निज गुरुंक एपरी कथा को सुनी करी किछि समय पाई तो शिष्य निज गुरुंक कथा उपरे विश्वास हो नथुला। एही शिष्य भाबुथुला कि या सेही गुरु अटंती जे मते एते ज्ञान देइछंती। चोरी करिबा से पाप बोली कहिछंती, किंतु मोरी गुरु आज प्रथम थर काहा सह खराब करिया पई मते कहउछंती। एबे मोरी गुरुंक कथा को टाळी मध्य पारिबी नाही। शेषरे से मो गुरु अटंती। एही शिष्य और गुरु दुई जण ही जंगल आड़ को महिषी को नहीं
ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଓ ସେହି ମଇଁଷିକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଯାଇ ଏପରି ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ମଇଁଷିର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁଣି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ମଇଁଷି ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେହି ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟର ମନରେ ଏହି କଥା ସର୍ବଦା ଖଟକୁଥିଲା କି ମୋରି ଗୁରୁ ସେହି ମଇଁଷିକୁ ସେହି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସେଠାରୁ ନେଇଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏପରି କରିବାର ଆଜିକୁ ଲଗଭଗ 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଶିଷ୍ୟର ଗୁରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିଷ୍ୟ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଧାରଣ କରିନେଲା। ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଶିଷ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁ ବନିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାରି ମନରେ ସେହି କଥା ଚାଲୁଥିଲା କି ମୋରି ଗୁରୁ ସେହି ମଇଁଷିକୁ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାରି ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା କି କାହିଁକି ନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭେଟାଯାଉ ଯାହାର ମଇଁଷିକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। କିଛି ହେଉ କିମ୍ବା ନ ହେଉ ମୁଁ ତାରି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଆଗକୁ ଜୀବନ ଖୁସିମୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ମହର୍ଷି ଶିଷ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କିଛି ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକରି ସେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଏବେ ସେହି ଜମିରେ ବହୁତ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଫଳ ବି ଥିଲା ଏବଂ କୁଟିଆ ଜାଗାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଘର ଥିଲା। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ଏହି ମହର୍ଷି ନିଜ ମନରେ ବିଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ କି ହୋଇପାରେ କି ମଇଁଷି ଚାଲିଯିବା କାରଣରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁକିଛି ବିକି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ବନି ରହିଛି ଓ ଏହି କଥା ଭାବିକରି ସେ ପଛକୁ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ମହର୍ଷି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନଜର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏହି ମହର୍ଷି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲି। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଭୁଲିପାରିବି। ଆପଣ ତ ସେହିଦିନ ବିନା କହି ଆମରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲ ଓ ସେହିଦିନ ଆମରି ମଇଁଷି ମଧ୍ୟ କେଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ଏବେ କ'ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ କାଠକୁ କାଟି ବିକିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଯେଉଁ ବି ପଇସା ମୋତେ ମିଳିଲା ସେହି ପଇସାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଜମିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫସଲ ଉପଜାଇବାର ପ୍ରୟାସ କଲି ଓ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆଣିଲା। ମୋରି ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଜମିରେ ମୁଁ ଫଳର ଏକ ବଗିଚା ଲଗାଇଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବଗିଚାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ହେଲା ଓ ଆଜି ମୁଁ ସହରରେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରିବା ବାଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେପାରୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କିଛି ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ଯଦି ସେହି ମଇଁଷି ଏଠାରୁ ନ ଯାଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ମୁଁ ସେହି ମଇଁଷିର କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଚାହିଁନଥାନ୍ତି। ତାରି ଯିବା ପରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା ବାଛିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଇସା କମେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଓ ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବେପାରୀ ଅଟେ। ଏହି କଥା ଶୁଣିକରି ସେହି ମହର୍ଷି ଶିଷ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା କି ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଜୀବନ ବିନା ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମୋତେ କେବେ ଏହି କଥାର ଅନୁଭବ ହିଁ ହେଲା ନାହିଁ କି ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାମ କରିପାରିବି। ଏହି କାରଣ ଅଟେ କି ମୁଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଇଁଷିର ଯିବା ପରେ ମୋତେ ଏହି କଥାର ଅନୁଭବ ହେଲା କି ମୁଁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କଲି କି ମୁଁ ଏବେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବି କରିବି ନିଜ ଦମରେ କରିବି ଓ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କାରଣରୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏବେ ଏହି ମହର୍ଷି ଶିଷ୍ୟକୁ ସବୁକିଛି ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ କି ଶେଷରେ ମୋର ଗୁରୁ କାହିଁକି ମଇଁଷିକୁ ନେଇକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ବାଲା ମଣିଷ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ଓ କାହାର ସାହାରାରେ ନ ରହୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଘରେ ବସି ବସି 2 ସମୟର ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଓ ତାକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଅଳସୁଆ ବନିଯାଇଥାଏ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାରି ଘରେ ଖୁସିର ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ମିଟି ଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟର ସାହାରାରେ ନ ବସିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କାମ ସମୟରେ କରିଥାଏ ଓ ଭଲ ଆଚରଣରେ ଚାଲିଥାଏ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ନ ଚାହିଁଥାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିନଥାଏ, ତାଙ୍କରି କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କରି ଘରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ବାସ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ, ଅସୁବିଧା, କଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଏହା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସର୍ବଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ମୋତେ ଆପଣ ଏହି କଥାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଅବଲୋକନ କରାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ
ज्ञानवर्धक अटे। मु आपणଙ୍କ द्वारा शुणा जाइथिबा कथार संचार संपूर्ण विश्व जगत रे करिबी। बंधुगण, एही कहानी को सुनी करी आमे एही कथा को भाबिबा उचित कि काहे आपणଙ୍କ जीवन रे मध्य कोनोसी प्रतिबंधक तो नहीं, और जदि कोनोसी प्रतिबंधक अछि तेबे सेथिरु आगो को बढ़िबार प्रयास करंतु। जहा आपणଙ୍କ पाखरे अछि ताकू हरैबार भय करंतु नहीं, कारण आपणଙ୍କ पाखरे हरैबार बहुत कम रहिछि, किंतु सफलता परे पूरा दुनिया प्राप्त करिबार कला मध्य आपणଙ୍କ पाखरे बहुत अछि। बंधुगण, आशा करुछि एई कथा आपणଙ୍କୁ निश्चय पसंद आसीथिबो। जदि एई कथा आपणଙ୍କୁ पसंद आसीथाए तेबे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखि दियंतु। या सह वीडियो को लाइक करी हमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। धन्यवाद।